आज आबाच्या पाडा शाळामध्ये मुकेशभाई शाह आणि सुरेशभाई सावला तर्फे दर प्रत्येक वेळी आपण देतो तसे मुलांना वह्या वाटप करण्यात आले आहेत आणि आपले 1 ते 5 पटमध्ये सगळ्यांना वह्या वाटप आपण प्रत्येक वर्षी करतो। आमचे नितीन पाटील सर पण आम्हाला फार सहयोग देतात। मुलांनो, तुम्हाला सगळ्यांना नम्र विनंती, तुम्ही रोज लिहायच्या वह्यामध्ये मी तुमचं वह्या चेक करायला येणार। खाली असता तर पुढच्या वर्षी तुम्हाला नाही देणार, बरोबर? बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। त्याच्यामुळे एकदमच आज थालेगाव पाडामध्ये वही वाटपाचा कार्यक्रम आपले मुकेशभाई शाह आणि सुरेशभाई सावला पहिली आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना 6 वह्या देण्यात येत आहे। पोरांनो, तुम्ही सगळ्यांनी व्यवस्थित शिकायचं। मी तुमची बुक बघायला येणार, नाही लिहिलं तर परत बुक घेऊन जाणार, ओके? हो म्हणा। हो, थँक्यू। ये पालघर गौशाला है। डेली पिजन्स को जुआरी है, चना है, वगैरह वगैरह डेली डाला जाता है। वहाँ में हज़ारों कबूतर डेली खाना खाते हैं। खूब खूब धन्यवाद सुरेश भाई जो ट्रस्टी वहाँ के, खूब अच्छा काम करते हैं। ओके, कभी भी है आने की इच्छा तो हम लोग के साथ में आप कोई भी जोड़ सकता है। हम लोग जाते हैं शनिचर के, ये शनिचर को जाने वाले 5 तारीख की। धन्यवाद। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। तारीख 24/6/2025 आज रोज ચિરંજીવ શુભ સુરેશ સાવલા જન્મદિવસ નિમિત્તે અબોલજીઓને લાપસી આપવામાં આવે છે। ગામ પડાણા આલાર, હાલ પાલઘર। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। પ્રણામ। જય જિનેન્દ્ર। તારીખ 24/6/2025 આજ રોજ પૂજ્ય પિતાશ્રી ચુનીલાલ નથુલાલ સાવલા પુણ્ય સ્મૃતિ નિમિત્તે અબોલજીઓને ઘાસચારો આપવામાં આવે છે। ગામ પડાણા આલાર, હાલ પાલઘર। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના।